morning. How are you? Good morning, good morning. I'm fine, thanks, and you? If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap. Good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. I'm fine, thank you. Welcome students to a new and interesting English class. Bienvenidos estudiantes a esta nueva e interesante clase de inglés. In this time of crisis, I hope you are all doing okay. Remember to wash your hands and always wear a mask to cover your nose and mouth. My name is Andrea Espinal. I am an English teacher from Sonaguera, Colón. I am so glad to be here with you. Today's topic is non-restrictive relative clauses and subject-verb agreement in relative clauses. This class is for 10th graders, so please pay attention and let's start. El tema de hoy es cláusulas relativas no restrictivas y concordancia entre sujeto-verbo en cláusulas relativas. Esta clase es para alumnos de décimo grado, así que por favor pon mucha atención y empecemos. Objectives. In this lesson, students will be able to. En esta lección, los estudiantes van a ser capaces de review about the usage of relative clauses. Repasar sobre el uso de las cláusulas relativas. Learn about the second type of relative clauses, non-restrictive clauses. Aprender sobre el segundo tipo de las cláusulas relativas, cláusulas no restrictivas. Analyze the subject-verb agreement in the relative clauses. Analizar la concordancia entre sujeto y verbo en las cláusulas relativas. Let's review. In our last lesson, you all learned about the relative clauses. Help me answer these questions to remember important information. En la lección pasada, todos aprendieron sobre las cláusulas relativas. Ayúdame a responder estas preguntas para recordar información importante. Number 1. What is a relative clause? ¿Qué es una cláusula relativa? Relative clauses tell us more about people and things. Las cláusulas relativas nos dicen más sobre las personas y cosas. Relative clauses modify a word, phrase, or idea in the main clause and are introduced by a relative pronoun, who, that, which. Las cláusulas relativas modifican una palabra, frase o idea en la cláusula principal. Number 2. How many types of relative clauses are there? ¿Cuántos tipos de cláusulas relativas hay? There are two types of relative clauses, restrictive clauses and non-restrictive clauses. Hay dos tipos de cláusulas relativas, cláusulas restrictivas y cláusulas no restrictivas. Number 3. What is a restrictive relative clause? A restrictive relative clause adds essential information about the antecedent in the main clause. Las cláusulas relativas restrictivas añaden información esencial sobre el antecedente en la cláusula principal. The information is crucial for understanding the sentence meaning and cannot be omitted. La información es crucial para comprender el significado de la oración y no se puede omitir. Excellent, guys. For example, this is the cake which Martha made. Este es el pastel el cual Marta hizo. September 7th is the day that I was born. El 7 de septiembre es la fecha que yo nací. The musician who wrote this song is French. El músico que escribió esta canción es francés. Let's learn.
What is a non-restrictive relative clause? ¿Qué es una cláusula relativa no restrictiva? A non-restrictive relative clause adds additional information to a sentence. Una cláusula no restrictiva agrega información adicional a una oración. It is usually a proper noun or a common noun that refers to a unique person, thing, or event. Por lo general, es un nombre propio o un nombre común que se refiere a una persona, cosa o evento único. It uses commas to show that the information is additional. Estas utilizan comas para mostrarnos que la información es adicional. If the information between the commas is omitted, readers will still understand the overall meaning of the sentence. Si la información entre las comas se omite, los lectores entenderán todavía el significado general de la oración. A non-restrictive clause is also known as a non-essential clause or phrase. Una cláusula no restrictiva también es conocida como una cláusula o frase no esencial. Here are few examples. Number 1. I want to thank my father, Mark Smith, for all of his love and support. Quiero agradecer a mi padre, Mark Smith, por todo su amor y apoyo. Como podemos ver, aquí encontramos la cláusula no restrictiva entre las comas. With the non-restrictive clause omitted, I want to thank my father for all of his love and support. Omitiendo la cláusula no restrictiva, quiero agradecer a mi padre por todo su amor y apoyo. Todavía entendemos el mensaje. Number 2. The hypothesis which I tested throughout the research was rejected. La hipótesis que probé a lo largo de la investigación fue rechazada. Aquí podemos ver que la cláusula no restrictiva está entre las comas, which I tested throughout the research. With the non-restrictive clause omitted, the hypothesis was rejected. Omitiendo la cláusula no restrictiva, la hipótesis fue rechazada. Although that is sometimes used in restrictive clauses, it is not allowed in non-restrictive clauses. Aunque that a veces se utiliza en cláusulas restrictivas, no está permitido en cláusulas no restrictivas. Let's look at the examples. Minneapolis, which has a population of about 400,000, is the largest city in Minnesota. This is a correct answer because we are using which. Esta es una oración correcta porque estamos utilizando which para referirnos a Minneapolis. This is an incorrect sentence. La siguiente es una oración incorrecta. Minneapolis, that has a population of about 400,000, is the largest city in Minnesota. It's time to practice with some examples of non-restrictive clauses. Here are more examples of non-restrictive clauses. To understand how these clauses affect a sentence, try removing each non-restrictive clause. Aquí tenemos más ejemplos de cláusulas no restrictivas. Para entender mejor cómo estas cláusulas afectan a la oración, intenta remover cada cláusula no restrictiva. Because the clauses are non-restrictive, the sentences from which you remove them should still make sense. Debido a que las cláusulas no son restrictivas, las oraciones de las que las elimines aún deben tener sentido. First, let's identify the non-restrictive clause. Primero vamos a identificar la cláusula no restrictiva. Number 1. Mr. Newman, who lives next door,
claims to be a Martian. El señor Newman, quien vive a la par, asegura ser un marciano. Recuerda que las cláusulas no restrictivas siempre las encontraremos entre las comas. En este caso, who lives next door. Number 2. Your story, which is short and fast-paced, was excited. Tu historia, la cual es corta y rápida, fue emocionante. Aquí, ¿cuál es la cláusula no restrictiva? Yes, which is short and fast-paced. Number 3. The man who is your neighbor won the lottery. El hombre, quien es tu vecino, ganó la lotería. En este caso, la cláusula no restrictiva es who is your neighbor. Excellent. And number 4. The monument which we visit is very old. El monumento el cual visitamos es muy viejo. La cláusula no restrictiva es which we visit. Now let's read them without the non-restrictive clause. Repeat after me. Ahora vamos a leerlas sin las cláusulas no restrictivas. Repite después de mí. Mr. Newmark claims to be a Martian. El señor Newmark asegura ser un marciano. Your story was exciting. Tu historia fue emocionante. The man won the lottery. El hombre ganó la lotería. The monument is very old. El monumento es muy viejo. Great job. You are excellent. Subject-verb agreement in relative clauses. As mentioned before, relative clauses are used to give more information about a particular part of the sentence, usually a noun. Como mencionamos antes, las cláusulas relativas se utilizan para dar más información sobre una parte particular de la oración, usualmente un sustantivo. Look at the example. The picture that you bought yesterday is really nice. La imagen que tú compraste ayer es muy linda. When a noun is modified by a relative clause, the verb in the relative clause has to agree in number with the noun. Cuando un sustantivo es modificado por una cláusula relativa, el verbo en esa cláusula tiene que coincidir en número con el sujeto. When words like who, which, that are used as relative pronouns, then the verb that comes immediately after them depends on the noun that comes immediately before such words. Cuando palabras como who, which, that son utilizados como pronombres relativos, el verbo que viene inmediatamente después de estas palabras dependen del sujeto que está antes de estas mismas. For example, I, who am your boss, ordered you to do this. En este caso estamos utilizando am porque nuestro sujeto es I. Number 2. The students who are here did not do well. Number 3. One of the issues which we discussed in the meeting was raised by me. He is one of the men who do the work. When the modified noun is part of a complex phrase, one might be tempted to make the verb agree with the closest noun. Cuando el sustantivo modificado es parte de una frase compleja, uno podría tener la tentación de hacer que el verbo esté de acuerdo con el sustantivo más cercano, tal como lo explicamos antes. However,
This can sometimes change the meaning. Sin embargo, esto a veces puede cambiar el significado. Compare the sentence 2 and 3 below. Compare las oraciones 2 y 3 a continuación. Number 2. One of the participants who was sitting in the last row asked to leave the room. The participant who asked to leave the room was sitting in the last row. El participante quien pidió dejar la habitación estaba sentado en la última fila. Number 3. One of the participants who were sitting in the last row asked to leave the room. All the participants were sitting in the last row, and one of them asked to leave. Todos los participantes estaban sentados en la última fila y uno de ellos pidió irse. Si podemos observar cuidadosamente las dos oraciones, lo que nos indica una diferencia en el significado es el verbo was o were. En la número 2 podemos ver que estamos utilizando was para referirnos a un participante que estaba sentado en la última fila. Y en la número 3 estamos utilizando were porque estamos hablando de todos los participantes, pero que solo uno pidió irse. Test yourself. As homework, read carefully the next sentences and choose the correct answer for each one, just as the examples discussed during this lesson. Como tarea, lee cuidadosamente las siguientes oraciones y escoge la respuesta correcta para cada oración, así como los ejemplos discutidos durante esta lección. Number 1. Every member of the sales team who, planning to take a vacation this summer, must submit his or her request soon. En cada una de estas oraciones vas a tener que escoger is o are. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tienes que leer cuidadosamente cada parte de la oración para poder saber cuál es la mejor opción. Number 2. All members of the sales team who, planning to take a vacation this summer, must submit their requests soon. Number 3. The boy who studies in my school, very intelligent. Number 4. The boys who study in my school, very intelligent. Suerte. Okay. Remember, we want you studying at home. Te queremos estudiando en casa. Please take care of yourself and your family. Por favor, recuerda cuidar de ti y de tu familia. See you soon.